Hello dan Assalamualaikum semua. Ini merupakan kursus AutoCAD 2D dan 3D Fizikal Classroom pada tarikh 20 Mei 2022. Dan sekarang topik untuk print. Kita akan belajar macam mana nak print floor plan ni. Kita hanya perlu klik the main file button kat sini. Dan kita klik print. Dan terus klik plot. Kita klik plot. Nanti dia akan keluar satu printer manager macam ni. So you can lihat di projector printer manager tu kan. So you akan boleh pilih printer tu. You akan pilih dia di bahagian atas ni. So you boleh pilih jenis-jenis printer dekat bahagian atas ni. Kalau you tak ada printer, bolehlah guna virtual printer Microsoft XPS Document Writer. Macam yang I guna sekarang ni, Microsoft XPS Document Writer as my virtual printer. Tapi kalau you ada printer Canon ke HP ke, boleh pilih lah. Tapi untuk training ni kita hanya perlu pilih Microsoft XPS Document Writer. Dan paper size kita pilih A4. Kita pilih Drawing Orientation Landscape. Landscape. And fit to paper off. Scale kita guna 1:100. Contoh, sebagai sebuah contoh. 1:100. Kita klik center the plot. Lepas itu kita klik what to plot. Kita pilih window. Kita pilih window. Dan kita pilih kawasan mana yang kita nak print. Katakan I nak print kawasan ni, klik sini, klik sini, klik preview kat bawah ni, klik continue. Nampak? Nanti dia akan keluar satu preview untuk kita. Kalau kita berpuas hati dengan preview ni, barulah kita klik print. So kita boleh tengok sama ada student dapat buat ke tidak. So kita dapat tengok tengok dulu student dapat buat ke tak. Boleh buat. Klik file. Plot, print. Plot. So kat sini kita pilih jenis printer. Jenis printer dulu pilih. Kat sini bolehlah pilih printer Canon ke HP kan. Tapi komputer ni memang tak ada printer. Jadi kita pilih virtual printer Microsoft XPS. Contoh saja. Paper size you can choose A4. So yang ni you boleh sebab komputer I tak ada printer. Tapi kalau komputer you ada printer, boleh guna Canon ke apa.